समस्ते केमती सब कौन अच्छे सैरम करते समस्ते भले था आज भी सका ठाकुर आरंभ हो कहीं सका मोर पूजा सब सर आबिका सब चाह भी बसाई देती कहीं आपण मैंने जानते मोर जब पुराना दिवस थे जानते मोर एपटे भी करती सेपटे भी कम करे तो सेपटे भी चाह भी बसाई देती तो चाह भी करके बंद कर देती एपटे मोर पूजा सर तो ये पूरा स्लो कर देछि पूरा धीरे 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 दीप पूरा जलुची पूरा स्लो कर देछि एठी भी लगी मोर चौरा पूजा आ घर पूजा सरीगला अबिका जीवा सब चाह टे पीवा तापर देखा कौन जलखा करवा ब्रेकफास्ट सकाळ कौन करवा कौन देखा तो चलो तो जीवा भर को अबिका आसिक बोधे 8टा बाजिला सब कम सरू सरूका कहीं वर्षा पाग तो से धीरे 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 कल कहीं गोड़ खसुची ये किना ये कल गोड़ खसुची तो देखिए से करार अच्छे ना सीधा तौक तो से धीरे धीरे करके सब कम ये करा पड़ता तो चलते तो चाह पीबे कौन कुछ देखा 8टा बजिगली तो देखो ये 8टा बजे 5 मिनट अच्छे करेक्ट टाइम तो पूरा चाहटा भी से गरम करने बसुचे चाय चलो चाहटा को ये करदे करके चाह पीवा से तो सकाल देखा चाह पीला बेल को चाह पी सारा रोटी थी खाई सारा अबिका आज खरा बेला आज करवा आज भात डाली आ कोबी आज करवा तो कोबी के ये बफे के रखी हल्का टिके कहीं जो गैस हेनी आउ कि भी माने जम्स जब किसी थी सी भी भाज कहीं परिवाटा आनला जोटा जब सक्षम होदी गरम पानी टे पकईकि धोईके बाहर कर बहुत भल तो यहाँ को करदे अबिका आपेगा अबिका कौन करवा पियाज काटिबा आदरे बिना ये न देके आको भाजीबा पियाज देखि खाली भाजीबा मु देखिबे कौन कौन पकाउची आ एथिरे भंडा और आलू एथिरे सिजौची कहीं ना भंडा आलू बघरा करिया तो भंडा आलू बघराटा बहुत भल आलू भी न देके खाली भंडा देरे टमाटर देके भी भंडा सिझे देबे टमाटर को सिझे देबे ताकू चटनी करे खाइबे तो देह पाई भी बहुत भल आउ जार लैट्रिन क्लियर भी न हो सेटा भी बढ़िया क्लियर हेबो तो कहीं यहाँ जानी समस्ते आगुरी भी माने दादी नानी एमाने भी सब ये सब यूज ही करते से ही आम शुणीचु तो से जिनसा बहुत भल कम दिए तो किसी नहले कहीं टमाटर टे पकईदे खाली तो भंडा खाई हेनी तो टमाटर टे पकईदे खटा खटा लगे खाए भी बहुत भल लगे तो आज आदि टमाटर दबा किंतु अल्प जस्ट दबा कहीं आलू पड़ी तो मिसेक ताको भी बघरा करवा आको भी कोबी करवा केमी कौन करटा भी मुझे सहित देखी तो चलते आबिका मुझे कहती सब कला देखिए कला कि माने देखिए मोर फटाफट भितर सब कम चलती सब मोर सब सरी भी गला रोसे मोर अलरेडी ये भात डाली ये जो भंडा आलू और टमाटर के बघार भी सारे आटा अच्छी बैगण और जह्नी और टमाटर चटनी यहाँ रहा कोबी कोबी पूरा पूरा साधारे बिना मसला दिया जमी पियाज और रसुण खाली देखिए पियाज चुन चुन कर रसुण भी चुन चुन करके करी आमती कले बहुत भल लगे भी खावा को खाली अल्प टिके जस्ट टमाटर पकई टमाटर बहुत खटा अच्छी से बेसी टमाटर तो कौन कह ये वर्षा भी होटे गरम भी हो माने गरम माने पूरा अवस्था खराब है तो कौन करेंगे कौन ना कि नहीं हाँ मुझे अबिका पुणी दही भी ये भी पकई थी तो कहीं दही थिला तो ये दही क्षीर को गरम करके पकई देछि क्षीर हल्का उषुम करके एमती हाथ एमती बुड़े जमी मैंने उषुम लगे हाथ को से एमती ये दही टिके नौला तादरे ये करदे दही पकई सी भी टे समय नब हवापाइका ये सब भी घोड़ा घोड़ी करदे सब
କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ା କାମ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ବି ସବୁ ଏଠି ଅଧା ଧୁଆ ଧୁଇ ସରିଲାଣି। ଆଉ ଏତିକି ଇଏ ଅଛି, ଆକୁ ଥୋଇଦେବା, ପଛ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଟିକେ ବସିଯିବା, ଗରମରେ ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ରାତି 8ଟା ବାଜିଲାଣି। ତ 8ଟାରେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହଉଛି। ତାପରେ ସକାଳ ତ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ସେଠି ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଅପେକ୍ଷା ରାତିରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଯୋଉ ଚିନି ପରଟା କରୁଛି ଏଠି ରଖୁଛି। ଏଠି ବି ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ପଡିସାରିଲାଣି, ଆହୁରି ଏଠି 2ଟା କରିବା ପାଇଁକା ବାକି ଅଛି। ଆକୁ ଏମିତି ଅଟାକୁ ଇଏ କରିକିରି କଣ କରିବା, ତା ଦେହରେ ଏମିତି ବେଲି ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଚିନି ଦେଇକି ପୁଣି ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରି ପୁଣି ବେଲିବା। ତ ଚିନି ପଟା ମାନେ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଘର କିଛି ନଥିବ ତ ଫଟାଫଟ ବି ଚିନି ପଟା ବି କରିକି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଉ କଣ ବି କରିବି, କାହିଁକିନା ସକାଳେ କୋବି ତରକାରୀ ତ ଅଛି, କୋବି ଯୋଉ ଭଜା ଭଜା ସିଏ ଅଛି, ଆଉ ଆଳୁ ଯୋଉ ଭଣ୍ଡା ଯୋଉ ଚଟଣି ଭଜା ସିଏ ବି ଅଛି। ଆଉ କିଛି କରିବାନି କାହିଁକିନା କାଲି ଗୁରୁବାର ଅଛି। ତ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯେମିତି କରିକି ସାରିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରଟା କରୁଥିଲି ତ ପରଟା ଦେଖିଥିଲି ଚିନି ପଟା କରୁଛି, ଆଉ ରୁଟି ମୁଁ ଅଳ୍ପ କରିଥିଲି। ଥିଲା ଭଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ ଯୋଉ ବଘରା ଥିଲା, ଆଉ କୋବି ଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା କେତେବେଳକୁ କଣ ହବ କିଛି ଜଣାନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦେବ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନେଇକି ପଳେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଣ୍ଡା, ଏଇ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ମୋର ଏଠି ବିନା ମାନେ ପିଆଜ ପାନି ଖାଲି ଯାହା ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇକି ମୋର ହବ। ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ପିଆଜ ଲଙ୍କା ସବୁ ପୁରା ଭରପୁର ପୁରା ପଶିକି ରହିଛି। ଆଉ ସିଏ ଅପେକ୍ଷା ତୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଖାଇବାର ରେଡି କରିଛନ୍ତି ପଛପଟେ, ପୁରା ଚୁପ୍ ସେ ଆଣିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଆସି ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଥୋଇଛି, କି ଅଣ୍ଡା ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ତ କହିଲା, ଦେଶୀ ଦେଖିବା କଣ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଜଣାଯିବ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି। ତ ସରି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କହିବି କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ କଣ କେମିତି। ତ ମୋର ତ ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି, 10ଟା 10 ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି। କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଥିଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଣ୍ଡା ତ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର କେମିତି ଗଲେ ଆଉ ମୋର କେମିତି ଗଲେ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲୁ। ତ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସରିଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ସରିଗଲା। କାହିଁକିନା ଆଜି ବି ବାସନ ବି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଥିଲା। ଏମିତିରେ ବି ରାତି ବେଳେ ବି ଏତେ ବି ନଥାଏ, ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ ଥାଏ ବୋଲି ଟିକେ କେଉଁଦିନ 10:30 କେଉଁଦିନ 11ଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେ ଖାଇବା ଉପରେ। ତ ଆଜି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖିଆ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି 10ଟା 10ରେ ଆଜି କାମ ସରିଗଲାଣି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ଏବେ ଯିବା ଧୁଆଧୁଇ ବି ଅବିକା ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ତାପରେ ଅବିକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଅବିକା ବିଦାୟ ଦେବାକୁ, କାହିଁକିନା ଅବିକା ମୁଁ ଯିବି, ମୋର ଅଲଗା କାମ ଅଛି, ଟିକେ ବସିବି କରିବି। ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବ। ତ ରହୁଛି, ସାଇରାମ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।